گیلے کپڑوں میں وہ لڑکی برف کی مانند ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور شاویز کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ برف کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے بچائے تو کیسے، جو اس کے لیے بالکل نامحرم تھی، لیکن اسے اپنے سامنے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، مگر وہ بے سدھ تھی۔ اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر جلدی سے شاویز نے اس پر کمبل ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کمبل کے اندر ڈال کر اس کے کپڑے اتارنے لگا، مگر جیسے جیسے اس کے بے حجاب وجود کو چھو رہا تھا، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو یوں چھونا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ برف کی مانند وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، اسی لیے اسے بچانے کا بس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اسے اپنے جسم کی حدت دیتا، اسی لیے اپنی شرٹ اتار کر اس کے کمبل میں گھس چکا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کرنٹ سا لگا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ ابھی بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہوش میں آ جائے، مگر اس لڑکی کی ڈوبتی سانسیں دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کے سرد وجود کو اب وہ گرمی دے رہا تھا تاکہ وہ بچ جائے، مگر نور کی سانسوں کی مہک اور اس کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، مگر شاویز کے بس میں نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ بے خودی میں وہ پاگل ہوتا ہوا اس کے سینے کو۔ جنوری کی یک بستہ رات تھی۔ نور مری کے ہوٹل کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی برف باری ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہر سو بس برف ہی برف نظر آ رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج شام کو ہی برف کا طوفان سا آ گیا تھا، ہر چیز پر برف لپٹ چکی تھی۔ سردی کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آتش دان میں بھی آگ نہیں جل رہی تھی۔ اس وقت نور نہ جانے کیا کچھ پہنے گرم شال لپیٹے دیکھ رہی تھی۔ مشکل میں آ کر پھنس گئی تھی۔ فون کی سروس تک کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ مری میں اپنی کمپنی کی طرف سے آئی تھی۔ وہ ایک آرکیٹیکچر تھی اور مری میں ایک عمارت کا نقشہ ہی بنانے کے لیے آئی تھی اور اپنی موجودگی میں ہی کام شروع کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے باس نہیں آیا تھا۔ ساری ذمہ داری اسی کے سر پر تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام تو کر چکی تھی، لیکن واپس جانا تھا تو برف باری نے جیسے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 24 گھنٹے ہو گئے تھے اس کی والدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ فون کی سروسز نہیں آ رہی تھی۔ بری طرح سے اس برف باری میں سب لوگ پھنس چکے تھے۔ اب یہی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اپنی والدہ سے رابطہ کرے۔ اسی وقت اس کے ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ رات کے 1 بجے اس کے کمرے میں کون آ سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل 3 سال کا، جو سردی سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نوجوان کی گود میں تھا۔ کہنے لگا، دیکھیں محترمہ، میں برف باری میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ میری گاڑی برف میں دھنس چکی ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا کر آیا ہوں۔ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں مل رہا، اور اس ہوٹل میں بھی کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ میں تو باہر رات گزار سکتا ہوں، لیکن میرا بچہ اس سردی میں۔ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مجھے بس اپنے بچے کی پرواہ ہے، پلیز اسے رات اپنے کمرے میں رکھ سکتی ہیں؟ میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کو منت سماجت کی ہے، لیکن کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بچے کی سردی کے مارے رنگت نیلی ہو رہی تھی۔ نور نے فوراً اسے گود میں بھر لیا۔ کہنے لگی، اسے مجھے دے دیں، میں اسے اپنے پاس سلا لیتی ہوں۔ شاویز نے اپنا بیٹا نور کو دے دیا۔ اچھا، آپ پلیز
दरवाज़ा लॉक मत कीजिएगा, मैं बस अपने बेटे को देखने के लिए आऊँगा। वो बहुत छोटा है और मुसलसल बर्फबारी में से लेकर भाग रहा हूँ। मुझे बहुत फिक्र है इसकी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये कहकर शावेज वहाँ से चला गया। बच्चा सर्दी में कपकपा रहा था, होंठ नीले होने लगे थे, आधी से ज़्यादा नींद में था। सर्दी की शिद्दत से बच्चे के रुखसार बिल्कुल सुर्ख हो गए थे। जल्दी से नूर ने बच्चे को रज़ाई में डाल दिया, मगर बच्चा अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। नूर को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को किस तरह से ठंड से बचाए। वो उसके साथ लेट गई, 3 साला बच्चे को अपने साथ लिपटा लिया। पता नहीं इसकी माँ कहाँ थी। जिस तरह से बर्फबारी ने सबके रास्ते बंद किए थे, बहुत सी गाड़ियां रास्तों में ही रुक गई थी, ना नीचे जा सकती थी और ना ही आगे आ सकती थी। पता नहीं बेशक अपने बच्चे को ये कहाँ से यहाँ तक लाया था। बच्चा बिल्कुल नूर के साथ लिपट कर सो चुका था। अभी भी ऐसे लग रहा था जैसे नूर ने किसी बर्फ को अपने साथ लगा लिया है। उसने बच्चे को अपने बिल्कुल साथ लिपटा लिया, उसके माथे पर प्यार करने लगी। कुछ ही देर में वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, गहरी नींद में सो चुका था। शावेज सर्दी में बाहर बैठा हुआ था और भी बहुत से लोग इस होटल के बैरूनी जानिब बैठे हुए थे। उस होटल में कमरा नहीं मिला था, ना ही रात गुजारने के लिए कोई जगह थी। शावेज को अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी 3 साला बच्चे की फिक्र जरूर थी। हालांकि उसने उसे एक लड़की के हवाले तो कर दिया था, लेकिन अभी भी चैन नहीं आ रहा था। पता नहीं वो रात भर उसे कैसे कंबल ओढ़ाएगी भी या नहीं। उसके बच्चे को कहीं मजीद ठंड ना लग जाए। लड़की ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी और ना शादीशुदा। कमरे में अकेली थी। उसके बच्चे के साथ कहीं लापरवाही ना बरत ले। उम्र में उसकी जान बसती थी, इसीलिए 100 किस्म के वसवसे उसे सता रहे थे। जब चैन नहीं आया तो वो सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, जहां पर नूर का कमरा था। उसने बड़ी आहिस्तगी से कमरे का नॉब घुमाया था। दरवाज़ा खुल गया और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे आया। देखा तो उमर बिल्कुल नूर के साथ लिपटा हुआ था और वो भी उसे अपने साथ लगाए हुए थी। नूर की गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ उमर की पेशानी पर थे और वो जैसे ही उसकी उमर के हाथों पर नजर पड़ी तो शर्म से नजरें झुका गया, क्योंकि उमर के हाथ नूर के गहरे गले पर थे। शायद अपनी माँ के लम्स को महसूस करने की कोशिश कर रहा था या इस लड़की को अपनी माँ समझ रहा था। अपने बेटे को नूर के साथ यूं लिपटा देखकर शावेज को कुछ तसल्ली हुई थी। जैसे वो बाहर जाने लगा तो नूर के चेहरे पर बिखरी लट देखकर रुक गया। अभी न्याजी से सो रहा था, लेकिन बार बार अपनी लट से उलझ भी रही थी। दोनों हाथ उमर के कमर पर थे, उसे अपने साथ लगाए हुए थे। नींद में उसकी लट की वजह बेचैन हो रही थी, लेकिन चेहरे से वो हटाई न थी। शावेद आगे बढ़ा और बड़ी एहतियात से उसके बालों को उसके चेहरे से पीछे किया। उसकी गोरी रंगत पर सुनहरे बालों की लट देखकर दिल की बीट मिस हुई थी, लेकिन फिर फौरन से घबराकर पीछे हट गया। उमर बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ था, लेकिन ऊँग रहा था, जैसे हाय हाय कर रहा हो। उमर के माथे पर अपना हाथ की पुश्त रख चुका था। बच्चा बुखार से तप रहा था। ये देखकर तो जैसे शावेज की जान निकली थी। वो लड़की तो बेखबर सो रही थी। सहरी सी बात है, उसकी माँ तो नहीं थी जो बच्चे की हाय पर उसकी आंख खुलती, लेकिन वो तो बाप था। अपने बेटे की हाय सुनकर तड़प उठा था। अपने बेटे के चेहरे पर जैसे उसने हाथ रखना चाहा। नूर ने उमर को और भी अपने करीब किया था और वो बेसाख्ता शावेज का हाथ उसके सीने पर जा टकराया। नूर की आंख खुली, तब तक शावेज अपना हाथ पीछे कर चुका था। शावेज को यूं कमरे में देखकर नूर को हैरत हुई थी। वो उठकर बैठ गई। शावेज बुरी तरह से घबराया था। वो तो यही सोच रहा था कि नूर को पता भी नहीं चलेगा और वो अपने बेटे को देखकर चला जाएगा, लेकिन वो उठ चुकी थी। कहने की आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगा नहीं कुछ नहीं, वो मैं उमर को देखने आया था, इसे बुखार है। जब नूर ने उमर की पेशानी पर हाथ रखा तो वो वाकई तप रहा था। कहने लगी आप परेशान ना हो, मेरे पास बच्चों की कुछ मेडिसिन मौजूद हैं,
میں اسے دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ صبح جب عمر کی آنکھ کھلی تو ڈیڈی ڈیڈی کہہ رہا تھا۔ بخار بھی قدرے کم تھا، لیکن نور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا باپ گیا کہاں۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نور نے دروازہ کھولا تو شاویز تھا، کچھ بسکٹس ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ناشتہ لے کر آیا تھا، ساتھ میں چائے کے کپ تھے۔ کہنے لگا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رات بھر میرے بیٹے کا خیال رکھا، پھر اسے پتہ نہیں کہاں سے میڈیسن بھی لا کر دی۔ وہ کہنے لگا یہ لے لیجئے، میں صبح بھی 1-2 ہوٹل میں گیا تھا لیکن مجھے کمرہ نہیں ملا۔ نور کہنے لگی جب تک آپ کو کمرہ نہیں مل جاتا آپ اسی کمرے میں آ جائے کریں۔ اب وہ چائے پیتے ہوئے شاویز کو کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں، آپ کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ میرے بیٹے کو رکھ رہی ہیں، اس کا خیال رکھ رہی ہیں، میں مینج کر لوں گا۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ اکیلی آئی ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ جاب کرتی ہیں اور یہاں پر اس کا کام ختم ہو چکا ہے، جیسے ہی برف باری کا راستہ کھلے گا تو وہ واپس چلی جائے گی۔ پھر وہ شاویز سے پوچھنے لگی کہ آپ کی وائف کہاں ہے؟ اکیلے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر مری کیوں آ گئے اور پھر یہاں پر آ کر بری طرح سے پھنس بھی گئے؟ وہ کہنے لگا زندہ نہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہاں پر ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح سے پھنس جاؤں گا۔ میری گاڑی مکمل طور پر برف سے پھنس چکی ہے، میں جیسے ہی گاڑی سے اپنے بیٹے کو نکال کر اس ہوٹل تک پہنچا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہاں تو پانی تک کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، کتنے ہی لوگوں کی میں نے منت کی لیکن صرف آپ نے میرے بیٹے کو رکھا۔ آپ بہت اچھی ہیں نور۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی آپ کا بیٹا واقعی بہت پیارا ہے۔ اب عمر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، ٹکر ٹکر کبھی شاویز کو دیکھ رہا تھا اور کبھی نور کو۔ ابھی بھی وہ شاویز کی گود میں بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی بس میں اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، ابھی تک ان کو میری خیریت کا علم نہیں ہوا۔ وہ تو بہت پریشان ہوں گی کیونکہ خبریں تو پھیل چکی ہوں گی کہ مری کے کیا حالات ہیں۔ شاویز کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، فون کی سروسز واقعی بند ہو چکی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب واپس آئیں گی۔ اللہ کرے حالات بہتر ہوں تاکہ میں یہاں سے نکلوں۔ شاویز بہت کم عمر کمرے میں آیا تھا، رات کو بھی وہ ہوٹل کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہوٹل کے باہر بینچ لگے ہوئے تھے اور ایک باغیچہ بنا ہوا تھا لیکن اس وقت برف سے بھر چکا تھا۔ اسی بینچ پر اپنا بیگ رکھے سر کے نیچے تکیہ بنائے وہ لیٹ چکا تھا۔ تبھی اس نے نور کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی، امی امی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بار بار وہ پکار رہی تھی اور موبائل کے سگنل دیکھ رہی تھی۔ شاید تھوڑے تھوڑے سگنل بحال ہوئے تھے، جہاں سے سگنل آ رہے تھے وہ اسی طرف تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ شاید عمر سو چکا تھا جو یہ لڑکی باہر آئی، چہرے سے لگ رہا تھا بے حد فکر مند ہے۔ امی میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلو ہیلو، وہ بار بار ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی، پھر موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ جس طرف سروس محسوس ہو رہی تھی اسی طرف چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ہوٹل کے باہر کوئی بھی نہیں تھا، بس شاویز ہی بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ تیز چلتے ہوئے تقریباً 30-35 قدم آگے جا چکی تھی تبھی تیز ہوا چلی اور درخت کے اوپر شاید برف کا کوئی گولا سا تھا یا نہ جانے کیا تھا جو دھڑام سے ادھر ہی گرا جہاں نور کھڑی تھی۔ نیچے شاید برف کا گلیشیئر تھا جو اچانک سے ٹوٹا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور اس کے اندر جا چکی تھی۔ ایک دل خراش چیخ تھی جو نکلی تھی۔ شاویز اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کے ہوش آیا تھا وہ بھاگتا ہوا نور کے پاس آیا، لیکن وہ نیچے پانی میں ڈھک چکی تھی۔ شاید وہاں کوئی پانی کی نہر تھی یا پھر برف پانی بن چکی تھی اور اوپر برف کا ایک گلیشیئر سا بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیشے کے اندر سے وہ چلائی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ یخ ٹھنڈا پانی تھا جس کے اندر وہ گر چکی تھی۔ وہ بار بار اس برف کے ٹکڑے کو توڑتا ہوا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا لیکن وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے چلی جاتی۔ وہ بے حد پریشان تھا لیکن پھر بھاگ کر اس نے آگے سے وہ گلیشیئر توڑ دیا۔ جیسے ہی نور آئی اس کی کلائی اس نے مضبوطی سے پکڑی تھی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نور کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور برف پر لٹا دیا، لیکن وہ بالکل نیلی پڑ گئی تھی، بالکل بے ہوش تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ نور 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 کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز ہوش میں آئے۔ اوپر سے برف باری بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نور کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا ہوٹل کے اندر آیا، لیکن ہوٹل بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ ریسیپشن پر کھڑا لڑکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اوپر سے یہ برف باری کسی مصیبت کی طرح بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے نور کے کمرے میں اس کو لے کر آیا، اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ عمر بے خبر سو رہا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگا تاکہ اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو مدد کے لیے پکارے، کیا کرے، کہاں لے کر جائے اس لڑکی کو۔ وہ بالکل بے سد تھی۔ اس نے جلدی سے آتش دان کی لکڑیاں کو جلانا شروع کیا، لیکن برف جس قدر اوپر پڑ چکی تھی اب نہیں جل رہی تھی۔
उसने डबल रजाई उसके ऊपर दी थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उससे कुछ नहीं लगती थी, लेकिन इस वक्त जिंदगी और मौत के दौराहे पर खड़ी थी। वो कभी उसके हाथ मसलता, कभी उसके चेहरे को थपथपाता, लेकिन उसके होंठ नीले हो रहे थे। लग रहा था वो बच नहीं पाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। पहले तो उसने आंखें बंद की और नूर के कपड़े उतारे, सामने बैग से उसके कपड़े निकाले और रजाई के अंदर से ही हाथ डाले अंदाज से उसे कपड़े बदलवाए थे। उसके वजूद को छूते ही कुछ होने सा लगा था। खुद भी पसीने से शराबूर हो चुका था, क्योंकि वो लड़की उसकी कुछ नहीं लगती थी। बेहोश थी, बर्फ की मांद ठंडी थी। जल्दी से सामने रखी इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म किया और चम्मच से उसे पिलाने लगा, ताकि शायद इसकी हालत में सुधार आए। लेकिन जब कुछ भी नहीं बन पाई तो फिर अपनी शर्ट उतार कर उसने एक तरफ रख दी और नूर की रजाई में घुस गया और उसे अपने हिसार में ले चुका था। उसे अपने वजूद की गर्मी देने लगा। 15 मिनट तक उसके वजूद को हिद्दत पहुंचाने की कोशिश करता रहा। अब लग रहा था जैसे उसका सांस ठीक से आ रहा है या वो कुछ नॉर्मल होने लगी है, लेकिन अब भी वो बेहोश थी। मगर उसे देखकर शावेज अपने होश जरूर खोने लगा था। उसकी कुर्बत में पता नहीं चला कि कब उसे बचाते बचाते वो उसके साथ सारी हदें पार करता चला गया। न दिल उसे छोड़ने को तैयार था, न दिमाग ने बर वक्त टोका। इस लड़की की रानाइयों में वो पागल से होने लगा था। वो लड़की अभी भी बेहोश थी, लेकिन अब ठीक से सांस ले रही थी, हिलजुल भी रही थी, लेकिन होश से गाफिल थी। उसके दिल की धड़कनें शावेज के सीने में उसकी जिंदगी की नवीद सुना रही थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के असरात देखकर यकदम जैसे वो अपने हवासों में आया था। यकदम नूर से पीछे हटा था और बेड से उठकर खड़ा हो गया। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन लग रहा था जल्दी होश में आ जाएगी। जो कुछ वो उसे बचाते बचाते कर चुका था, उसका एहसास ही सुहाने रूह था। वो कमरे से बाहर निकल चुका था। पूरी रात बर्फबारी होती रही, लेकिन अब बंद हो चुकी थी और वो परेशान था कि ये क्या कर बैठा। अगर उस लड़की को पता चल गया तो क्या करेगा, क्या जवाब देगा। उस लड़की को जब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी तो उसने उसके बेटे को संभाला था, उसे पनाह दी थी और उसके साथ उसने ये सब कुछ कर दिया। अपने अंदर इतना शर्मिंदा था कि समझ नहीं आ रहा था कैसे नूर का सामना करे। काफी देर बाहर खड़ा सिगरेट पीता रहा, खुद को कोसता रहा। ये नाजुक लम्हों में उसे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। वो क्यों बहक गया। दिन निकल आया था। 4 दिन बाद सूरज की रोशनी मरी के मकीनों को नजर आई और साथ में ये खुशखबरी भी मिली कि मजीद बर्फबारी नहीं होगी। रास्तों को साफ किया जा रहा है। सोच रहा था काश ये सब कुछ एक दिन पहले हो जाता, या नूर के साथ वो सब कुछ ना होता जो ये कुछ मैंने उसके साथ कर दिया, वो ना हुआ होता। लेकिन सब कुछ हो चुका था। वो कमरे में जाने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था, लेकिन उमर का भी ख्याल आने लगा। सोचने लगा कि नूर से माफी मांग लेगा और अगर उसकी शादी किसी से नहीं हुई तो वो उससे शादी कर लेगा और उसे बुरा भला कहेगी तो वो सुन लेगा। जैसे ही कमरे में गया तो वो दोनों उठ चुके थे। नूर अपना सर पकड़े बैठी थी। शावेज को देखकर कहने लगी, मैं यहाँ कैसे आई। वो मेरा मोबाइल, बार बार अपना सर पकड़ रही थी। कहने लगी, मैं शायद गिर गई थी, मैंने आपको देखा था, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद ये कहती हुई वो अपना सर पकड़ने लगी। शावेज की तो जैसे जान निकली थी, पता नहीं उसे क्या याद आया था। कहने लगी, कुछ याद नहीं आ रहा। शावेज कहने लगा, हाँ आप बेहोश हो गई थी इसीलिए आपको कुछ याद नहीं। उसी वक्त उमर भी उठ गया तो नूर उमर से बातें करने लगी। कहने लगी, शावेज आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा था और आप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने का। वो शुक्रिया कर रही थी, यानी कि उसे कुछ याद नहीं था कि रात भर उसके साथ क्या हुआ था। कहने लगी, जिस्म बहुत टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो हिम्मत मुजतमा कर रहा था कि सच नूर को बता दे, फिर जो सजा वो देगी वो काट लेगा, क्योंकि वो उसका मुजरिम बन चुका था। इससे पहले कि नूर कुछ कहती दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो ऑफिस के कुछ वर्कर थे। कहने लगे, नूर रास्ता साफ हो चुका, आप 15 मिनट में पैकिंग कर लें, हम लोग निकलेंगे। वो कहने लगी, सच्ची शुक्र है। फौरन से खड़ी हो गई। शावेज जो अब तक हिम्मत मुजतमा कर रहा था चुप हो गया। नूर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। उससे तो ये था कि एहसास नहीं था कि उसके कपड़े तब्दील हो चुके हैं, बल्कि वो भी मुकम्मल तब्दील हो चुकी है, लड़की नहीं रही। कहने की शुक्र है रास्ता खुल गया। शावेज कहने लगा, आप किस शहर से आई हैं। कहने की, मेरी तो बहुत लंबी मुसाफिर है, मैं लाहौर से आई हूँ, बस अब घर जाऊंगी और नौकरी को खैराबाद कह दूंगी। वो कहने लगा, क्यों। वो कहने की, इसलिए कि अगले महीने मेरी शादी है और मेरा मंगेतर इस मामले में बहुत कंजर्वेटिव है, कहता है शादी के बाद जॉब नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शावेज के होश उड़े थे। अपनी कंपनी का नाम वो बता चुकी थी। इसके बाद कहने लगी, आप जब तक यहाँ हैं इस कमरे को यूज कर लीजिएगा, मैं नीचे काउंटर पर कह दूंगी। शावेज के पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। वो लड़की जा चुकी थी और शावेज सोचता रहा कि क्या जो कुछ उनके बीच हुआ
उसे एक हादसा समझकर भूल जाए या फिर उस लड़की को सच बता दे। बहरहाल वो उमर को लेकर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसकी गाड़ी से बर्फ हट चुकी थी, रास्ते काफी हद तक साफ हो चुके थे, इसलिए वो भी वापस इस्लामाबाद जा चुका था। लेकिन बेचैनी उरूज पर थी। शावेज को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों बेचैन। बार बार आंखों के सामने नूर का चेहरा नजर आने लगता, उसके साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगता, उसकी सांसों की खुशबू अपनी सांसों में महसूस होने लगती, अपने अंदर में उसकी धड़कनें सुनाई देने लगी। क्या कुछ नहीं हुआ था उस रात। उसकी कुर्बत में खोकर भूल गया था कि वो उसकी नहीं लगती, उसके लिए महरम नहीं है। अपनी हिद्दत देने के चक्कर में वो उसका क्या कुछ ले चुका था। अब उसका ये हाल होता तो वो बेचैनी से उठकर बैठ जाता, तनफ्फुस पूरी तरह से चिल्लाने लगता। एक रात ही शावेज का चैन चुरा चुकी थी। उसे अपने किए पर इस कदर अफसोस था कि बयान से बाहर था। इसीलिए वो लाहौर चला गया। उसकी कंपनी से पता चला कि वो कंपनी छोड़ गई है। वहीं से बड़ी मुश्किल से उसने उसका एड्रेस लिया, लेकिन जब उसके घर पहुंचा तो पूरे घर पर बरक़ी कुमकुमे लगे हुए थे। पड़ोस से पता चला उसकी शादी है। ये सुनकर चुप सा हो गया। कैसे उसे सच बताए और वो क्यों उसे माफ करे। उसकी इस किस्म की ज्यादती के बदले में उससे शादी करेगी, उसे अपनाएगी। जो कुछ उसने किया था वो माफी के काबिल तो नहीं था। बेशक उसकी नीयत ऐसी नहीं थी, उसको बचाना चाहता था, लेकिन जिस कदर उसके करीब हो चुका था, बेखुदी उसके सर पर सवार हो चुकी थी कि होश ही नहीं रहा। जब होश आई तो पछतावे की आग उसके अंदर आ चुकी थी। वहीं से उल्टा कदम वापस लौट गया और यही दुआ की कि काश उसके शौहर को इस बात का इल्म ना हो। वापस आकर वो अपने कामों में मसरूफ हो गया। वक्त गुजरने लगा। वो इस्लामाबाद में अपनी कंपनी में काम करता था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में हर चीज मौजूद थी। एक छोटा सा बंगला था जहां वो रहता था। बीवी से मोहब्बत बहुत ज्यादा की थी, लेकिन उसका साथ बहुत मुख्तसर निकला। राबेल उसकी कजन भी थी और बचपन की मंगेतर भी, इसीलिए बचपन से उसको चाहा था। लेकिन शादी के बाद जब उमर पैदा हुआ तो उसका साथ राबेल से छूट गया था। उस वक्त उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। अपने बेटे को सीने से लगाया वो बहुत रोया था। सब लोगों ने मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे की परवरिश कोई सौतेली मां करे। वो नहीं चाहता था कि राबेल के दिए हुए तोहफे के साथ ज्यादती हो जाए, इसीलिए दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक वालदा थी जो 1 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। यही दिल में उम्मीद लगाए कि काश शावेज दोबारा से घर बसा ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तक शावेज ऑफिस में होता, कभी तो उमर को साथ ले जाता था, उसे अपने ऑफिस में अपने साथ बिठा लेता और कभी घर पर उनके पास छोड़ देता, लेकिन उमर उसके बगैर ज्यादा देर तक रहता नहीं था। जब वो घर पर होता तो शावेज उमर का पूछने के लिए कई बार कॉल करता था। कई बार घर पर फोन करके पूछता था, उमर रो तो नहीं रहा, मुझे याद तो नहीं कर रहा। लेकिन अब एक और अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। नूर के बारे में भी सोचने लगा था। फिर खुद को काम में मसरूफ कर लिया, मगर जैसे ही रात होती नूर का चेहरा आंखों में आ जाता। वो अपनी खुद की कैफियत से ही परेशान हो गया था। पता नहीं वो क्यों उससे नजर आती थी। शायद उससे मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन ला हासिल मोहब्बत थी। बहरहाल 1 साल बीत गया था। उसने खुद को काम में मसरूफ कर लिया था। उमर अब स्कूल जाने लगा था। एक बार उसका आर्किटेक्चर जॉब छोड़कर जा चुका था और उसे अर्जेंट एक आर्किटेक्चर की जरूरत थी। उसने इंटरव्यू के लिए बहुत से लोगों को बुलाया था। सबके इंटरव्यू ले चुका था जब एक आखिरी लड़की उसके ऑफिस में दाखिल हुई। जैसे उसने कहा मैं आई कम इन और लड़की उसके सामने आई तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर पत्थर के हुए थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि नूर थी, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत नजर आ रही थी। नूर को देखकर वो बेयकीनी से अपनी रिवॉल्विंग चेयर से खड़ा हुआ था। कहने लगा नूर। ये सुनते ही नूर उसके ऑफिस का दरवाजा गुस्से से बंद कर चुकी थी। तेज कदमों से उसके पास आई और उसका गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया, मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। मुझे नहीं पता था कि तुम कभी मुझे यूं भी मिल सकते हो। ये सुनकर शावेज के होश उड़े थे। उसे नहीं पता था कि 1 साल बाद नूर से उसकी इस तरह से मुलाकात होगी कि उसकी सच्चाई जान चुकी होगी। वो कहने लगा नूर मेरी बात सुनो। लेकिन एक जोरदार थप्पड़ था जो नूर ने उसके मुंह पर मारा था और फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी तुम होते कौन थे मुझे बर्बाद करने वाले? तुमने मेरी जिंदगी को एक सजा बनाकर रख दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैंने उस वक्त तुम्हारे बेटे को सहारा दिया जब कोई भी उसे अपने कमरे में सुलाने के लिए तैयार नहीं था। क्या इस बात की सजा दी थी तुमने मुझे? बताओ ना, क्यों किया था तुमने मेरे साथ ये सब कुछ? उसका गिरेबान पकड़े झंझोड़ रही थी, साथ साथ रो भी रही थी। जैसे ही शावेज ने उसके दोनों हाथ पकड़े उसने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया था।
وہ دوبارہ سے اپنی ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا تھا. کہنے لگی مجھے شدید نفرت ہے تم سے, شدید نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہارے اس بچے سے جو تمہارے گناہ کی نشانی ہے. یہ کہہ کر وہ اس آفس سے نکل چکی تھی اور شاویز کے تو جیسے سر پر کوئی دھماکہ پھٹا تھا. اس کا مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ میرے بچے کی ماں. اوہ مائی گاڈ. وہ جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کر باہر آیا تھا. تب تک وہ شاید جا چکی تھی. وہ تیزی سے اپنی بلڈنگ سے نیچے اترا تھا. اس وقت تک وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی. شاویز بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا لیکن رکشا جا چکا تھا. وہیں پیچھے سے جانے والے رکشے کو روک کر شاویز بیٹھا تھا. کہنے لگا یہ آگے جانے والے رکشے کا پیچھا کرو پلیز جلدی. اور رکشے والا اسی رکشے کی تقلید میں چلنے لگا. ایک اپارٹمنٹ کے سامنے وہ رکشا رکا. نور روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی, رکشے والے کو کرایہ دیا اور اندر چلی گئی. شاویز اس کے پیچھے گیا تھا. وہ دوسری منزل پر جا کر رکی تھی اور وہیں پر ایک فلیٹ کے اندر جانے لگی. جب وہ تیز قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا تو کہنے لگا نور پلیز میری بات سنو. وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا, مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی. نور ڈول بیل بجائے جا رہی تھی جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا. نور کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوں. کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے؟ نور نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر کے اندر چلی گئی. شاویز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا کیا تعارف کروائے کہ ان کی بیٹی کا قصوروار ہے, وہ گنہگار ہے. اس سے پہلے کہ کچھ کہتا نور ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئی جو محض 2 مہینے کا تھا اور شاویز کی گود میں ڈال دیا. کہنے لگی سنبھالو اپنا گناہ اور چلے جاؤ یہاں سے. یہ سنتے ہی اس کی والدہ کا رنگ متغیر ہوا تھا. نور اندر جا چکی تھی. بچے کو دیکھ کر شاویز کو لگا کہ وہ اسی کا دوسرا روپ ہے, ہو بہو شاویز جیسا تھا. نور کی والدہ نے شاویز کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کیا بگاڑا تھا میری بیٹی نے تمہارا جو تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ تمہیں پتا ہے کہ کتنی بدنامی برداشت کی ہے ہم لوگوں نے؟ تمہیں اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا؟ شاویز کہنے لگا کیا میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ اس کی والدہ کہنے لگی بات کرنے کی لیے کیا وجہ ہے؟ تم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی. اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, اس کی بارات واپس چلی گئی. ہم نے شہر چھوڑ دیا بدنامی سے بچنے کے لیے. میری بچی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی. تمہارے اس گناہ کو ختم بھی کرنا چاہا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا. ہم کس اذیت سے گزرے ہیں تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے نور کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو وہ کبھی واپس نہ آتا. اگر آپ کو لگے کہ میرا قصور ہے تو وہ جو سزا دے گی میں بھگتنے کو تیار ہوں. مجھے سزائے موت دے گی, مجھے قبول ہے. اس کی بھی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے. نور کی والدہ نے اسے اندر آنے کی جگہ دی اور صوفے پر بیٹھ گیا. آہستہ آہستہ ہر بات اس کی والدہ کو بتا دی کہ اگر اس رات اس کے قریب نہ ہوتا تو شاید نور مر جاتے. اس نے جو کچھ کیا وہ مجبوری میں کیا, نور کی جان بچانے کے لیے کی. اس کی والدہ یہ سب کچھ سن کر چپ ہو گئی. کہنے لگی شادی سے چند روز پہلے نور کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی. جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو جو کچھ اس ڈاکٹر نے کہا ہمارے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے. میں نے تو اپنی بیٹی کو بہت مارا کہ بتاؤ اس نے یہ گناہ کیوں کیا, لیکن وہ رو رو کر کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا, ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے. کئی ہسپتالوں میں نے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروایا لیکن رپورٹ ایک ہی تھی. اس نے قسم کھائی تو مجھے یقین ہوا لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا, اور تم تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھے. شادی سے 1 دن پہلے اس کا منگیتر اسے ہاسپٹل میں دیکھ چکا تھا اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ بھی چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں کیوں آئی تھی. ہم تو یہ بچہ ضائع کروانا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر انکار کر چکا تھا. ادھر اس کا منگیتر بھی سچ جان چکا تھا, اسی لیے بارات لانے سے انکار کر کے چلا گیا. محلے میں ہماری بدنامی ہونے لگی, اسی لیے نور نے وہ شہر ہی چھوڑ دی. ہم اسلام آباد میں یہاں آ گئے اس بچے کو ضائع کروا دیں, لیکن شاید اسے دنیا میں آنا تھا. لیکن جب سے یہ دنیا میں آیا ہے نور نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. اسے تو صرف میں پال رہی. آج وہ انٹرویو پر گئی تھی کیونکہ جتنی جمع پونجی تھی ہم سب کھا چکے ہیں, سب کچھ ختم ہو چکا. ان اپنے بچے کو یہاں سے لے جا. وہ کہنے لگا میں نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میری وجہ سے اس کی زندگی اس دوراہے پر پہنچی ہے تو میں ہی اسے عزت بھی دوں گا اور خوشیاں بھی. یہ سن کر اس کی والدہ کچھ دیر شاویز کو دیکھتی رہی. پھر وہ کہنے لگا میں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کر نہیں کیا, بس نور کی جان بچانے کے چکر میں کیا اور پتہ نہیں کیسے بہک گیا. آپ پلیز نور کو نکاح کے لیے راضی کریں, میں اسے پوری عزت دوں گا, اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. جو کچھ اس نے برداشت کیا ہے میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کی والدہ کہنے لگی میں نور سے بات کروں گی, لیکن وہ شاید اندر کھڑی سن رہی تھی. دروازہ کھول کر باہر آئی اور کہنے لگی مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت ہے. اس کی جھوٹی کہانیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. میں مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی. اسے کہیں کہ یہاں سے اپنا بچہ لے کر چلا جائے.
लेकिन वो नूर के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हें सजा देनी है, मैं तैयार हूँ सजा भुगतने के लिए, लेकिन खुदा के लिए खुद को सजा मत दो। मैं तुम्हें इज्जत देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज निकाह से इनकार मत करो। लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो बार बार दरवाजा बजाता रहा। कहने लगा, मुंह में दिल फिर आऊंगा और तब तक आता रहूंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। अपने बेटे को लेकर वापस जा चुका था। अपने आप पर नए सिरे से अफसोस हुआ था उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उमर पूछने लगा, डैड ये मुन्ना कौन है? शावेज कहने लगा, तुम्हारा भाई। अगले रोज जब वो नूर के घर गया तो नूर की वालदा ने दरवाजा खोल दिया और कहने लगी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को राजी किया है, उसे कस्में और वादे देकर। मैं नहीं चाहती कि वक्त ज़ाय किया जाए। तुम आधे घंटे के अंदर अंदर निकाह का इंतजाम करो। आधे घंटे के अंदर अंदर शावेज का निकाह नूर से हो चुका था। बड़ी सादगी में नूर बाहर आई थी, एक सादा सा लिबास पहने, बिना मेकअप के। जैसे ही शावेज ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने बुरी तरह से उसका हाथ झटका था। वो गहरी सांस लेकर रह गया, आगे चलने लगा। वो उसके पीछे चल रही थी, साथ साथ रो भी रही थी। नीचे उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने फ्रंट डोर नूर के लिए खोला, लेकिन वो पिछली निश्चित पर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से सफर तय हुआ। जैसे ही शावेज के बंगले का दरवाजा खुला, उसने गाड़ी अंदर पोर्च में खड़ी की तो नूर नीचे उतर गई। चौकीदार और मुलाजिमीन उसे देखकर हैरान थे। कहने लगे, साहब जी ये कौन है? कोई मेहमान है क्या? शावेज कहने लगा, नहीं ये मेरी बीवी है। मुलाजिमीन हैरत से नूर को और शावेज को देख रहे थे। अंदर जाते ही लाउंज में जब देखा तो आया ने छोटे बच्चे को पकड़ रखा था और फीडर पिला रही थी। उमर अपने खिलौने से खेल रहा था। अपने बाप को देखकर डैड डैड कहता हुआ उसके साथ लग गया। उसने उमर को प्यार किया, गोद में भर लिया। कहने लगा, डैड ये कौन है? शावेज ने कहा, तुम्हारी मम्मी है। वो खुश हो गया, कहने लगा, वाओ मेरी मम्मी भी आ गई, हमारी फैमिली तो कंप्लीट हो गई। लेकिन नूर ने बड़ी नफरत से उमर को देखा था। फिर शावेज से कहने लगी, मेरा कमरा कौन सा? इसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। वो बड़ी खामोशी से वहां चली गई। आया, कहने की, ये लड़की कौन है? कहने लगा, मेरी बीवी है, मैंने अभी निकाह किया है। वो खुश हो गई, कहने की, बड़ी सादगी से निकाह कर लिया आपने, हमें बताया होता तो हम बेगम साहबा को बहुत अच्छे से तैयार करते। वो कहने लगा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर छोटे बेटे को गोद में उठाया। कहने लगा, ये तो सो गया है। वो कहने लगी, हाँ ये सो चुका है, मैं इसे कमरे में कोर्ट में लिटा देता हूँ, आप उमर को खाना खिला दें। वो कहने लगी, ठीक है साहब जी, मैं इसे खाना खिलाकर फिर चली जाऊंगी। और वैसे भी अब तो आपकी बीवी आ गई है तो मैं रात देर तक यहाँ नहीं रुकूंगी। वैसे भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे रात को जल्दी जाना होता है। शावेज ने कहा, चलें ठीक है, अब उमर को खाना खिला दें। ये कहते हुए जैसे ही वो कमरे में आया, नूर उसे देखकर फौरन से बेड से खड़ी हो गई। अपने आंसू साफ कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? कहने लगा, नूर ये हम दोनों का कमरा। वो कहने लगी, प्लीज मुझे एक कमरा ऐसा चाहिए जहां मैं अकेली रह सकूं। मैंने ये निकाह सिर्फ अपनी माँ की वजह से किया है, बदनामी से बचने की वजह से किया है। मुझे आपसे नफरत है और आपके बच्चों से। ये मत समझिएगा कि मैं आपकी बीवी बनकर आपके घर में रहूंगी या आपके बच्चों की माँ बनूंगी। आपने कहा था ना कि आपको सजा चाहिए, तो ये आपकी सजा है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा और मुझे ऐसे कमरे का बताएं जहां मैं अकेली रह सकूं। वो बड़े गुस्से से बात कर रही थी। शावेज कहने का, अच्छा ठीक है। फिर इसे बाहर ले आया, एक गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया। कहने लगा, आप वहां रह सकती हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। कहने लगी, बहुत शुक्रिया। बड़े गुस्से से वो कमरे के अंदर गई थी और दरवाजा बंद कर दिया। उमर ने जब खाना खाया तो कहने लगा, डैड मुझे मम्मी के पास सोना। उमर कहने लगा, नहीं, आपकी मम्मी थकी हुई हैं, आप मेरे साथ सोएं। और वैसे भी डैड को उमर के बगैर तो नींद नहीं आती। छोटे बेटे का नाम उसने हुजैफा रखा था। दोनों बच्चों के साथ वो अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जानता था कि वो बहुत नाराज है और उसे नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने नूर के साथ किया था वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे लगा वक्त गुजरने के साथ साथ नूर ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद ये उसकी गलत फहमी थी। वो ना तो उमर से बात करती थी और ना छोटे बच्चे को हाथ लगाती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। उमर को कभी उसके पास जाता भी तो उसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल देती। कुछ दिन तो शावेज ने खामोशी से ये सब बर्दाश्त किया, फिर नूर से कुछ नहीं कहा। कई बार उसे कह चुका था कि वो उसे दिल से माफ कर दे, जिंदगी को मुश्किल ना बना। वो चाहे तो जिंदगी को आसान कर सकती है। ये भी सोच सकती है कि ये कुछ शायद किस्मत में था। उसकी नीयत उसे सिर्फ बचाने की थी और उसे बचा ही रहा था, लेकिन फरिश्ता तो नहीं था। हो गई गलती, उसकी सजा देनी ही है तो सिर्फ उसे ही दे। इन दोनों मासूम बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर वो उनसे प्यार नहीं कर सकती तो नफरत भी ना करे।
लेकिन नूर उसे किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। वो रात को सिगरेट पी पी कर अपना दिल जला रहा था। जब उसे लगा किचन में कुछ आहटें सी हो रही हैं, वो सिगरेट बुझाता हुआ किचन में आ गया। नूर अपने लिए चाय बना रही थी। उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके खुले बालों को देखकर दिल मचला था। बीवी बनकर भी वो उससे इम्तिहान ले रही थी। 1 साल उसने उस लड़की को शिद्दत से चाहा था कि चाहा उसे अपने अंदर समेट ले, मगर जानता था कि इस वक्त झांसी की रानी बनी हुई हाथ भी नहीं लगाने देगी। नूर शावेज ने उसे बड़े प्यार से पुकारा। वो बुरी तरह से चौंकी थी। फिर जब पलट कर देखा तो माथे पर बल डाल लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? नूर का बेलचक लहजा सुनकर कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे दिल से जल्दी भी माफ कर सकती हो। उसने फिर से माजरत खाना अंदाज में कहा था, लेकिन मुझे माफ नहीं करना। वो चाय कप में डाल चुकी थी। नूर, तुम इस वक्त बर्फ की वजह से बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था तुम्हें बचाने का। मैं सब कह रहा हूँ, प्लीज मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। जैसा आपने मुझे बचाया है बेहतर था मर जाने देते। हटे यहाँ से। वो शावेज को अपने सामने खड़ा देखकर बोली, तुम्हें अनजाने में अगर तकलीफ दे बैठा था तो अजाला भी कर चुका। तुम्हें माशरे में डर डर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ा। क्यों मेरा इम्तिहान लिए जा रही हो? वो बेबसी से बोला था, कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। आपको अपना मेरी मजबूरी थी, वरना आपकी शक्ल भी नहीं देखती। वो तल्ख लहजे में बोली थी, कब तक दूर रहोगी? कब तक सजा दोगी? वो बेबस हुआ था सारी जिंदगी। ये कहकर वो जाने लगी। चाय भी नहीं बनाई। शावेज उसके पांव पकड़ चुका था। मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मुझे नहीं पता था कि ये एक वाक़या मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लेगा। इस 1 साल में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि तुम मुझे याद ना आई हो। मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी जिंदगी में खुश होगी। अगर पता होता कि ये सब हो रहा है तो खुदा की कसम तुम्हें पहले ही अपना लेता। ये कहते हुए वो उसे खींच कर अपने मजीद करीब कर चुका था। वो बुरी तरह से बौखलाई थी। नूर, आई लव यू, वो उसकी आंखों में देखकर बोला था। मेरा हाथ छोड़ें शावेज, वो चिल्लाई थी। आई लव यू सो मच, वो फिर से मखमूर भरे लहजे से बोला और उसे चेहरे के इस कदर करीब कर चुका था कि नूर की जान लबों तक आई थी। शावेज, मुझे बात यहीं तक पहुंची थी कि वो उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसके होंठों के अदा होने वाले जुमलों को मुकम्मल होने से रोक चुका था। अपने होंठों को सैराब करना चाहता था, मगर अगले ही लम्हे वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल चुकी थी। आई हेट यू, ये कहकर रोते हुए किचन से बाहर चली गई। वो गहरी सांस लेकर रह गया। कब तक सताओगी मुझे? नूर, इतनी मोहब्बत दूंगा तुम्हें कि मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाओगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया था। एक बार जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, वो उमर पर चिल्ला रही थी और वो रोए जा रहा था। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? नहीं हूं मैं तुम्हारी मम्मी। खबरदार जो तुमने मुझे मम्मी कहा। शावेज माथे पर बल पड़े थे। पता नहीं कैसे जब से गुजर रहा था। आज तक कभी उसने अपने बेटे को ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था, लेकिन नूर का रवैया किस दिल से बर्दाश्त कर रहा था ये वही जानता था। लेकिन जब उसने उमर के रुखसार पर सुर्ख उंगलियों की छाप देखी तो पागल हो गया। फौरन से उसके पास आया, कहने लगा, थप्पड़ किसने मारा है उमर को? इस बार शावेज का गुस्सा देखकर नूर पहले तो चुप हो गई। कहने लगी, ये मेरा सामान छेड़ रहा था। कितनी बार कहा है कि ये मेरे कमरे में ना आया करे। उसने नूर का बाजू पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा किया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? पहली बार उसने इतने गुस्से में बात की थी। नूर कहने लगी, मेरा बाजू छोड़े। वो कहने लगा, आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। आज के बाद अगर तुमने मेरे बच्चों को डांटने और मारने की कोशिश की तो याद रखना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। नूर ने अपना बाजू शावेज के हाथ से छुड़वाया। कहने लगी, मैं जानती थी इतने बाज़र्फ मर्द तुम नहीं हो सकते, तुम एक घटिया इंसान हो। कहने लगा, तुम्हें जो कहना है मुझे कह सकती, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरा बदला मेरे बच्चों से लो। नूर अपना हाथ छुड़वाकर कमरे में जा चुकी थी। दरवाजा भी बंद कर चुकी थी। शावेज ने उमर को गोद में भर लिया। वो सिसकियों से रो रहा था। उसे चूमने लगा, प्यार करने लगा। खाना भी अपने हाथ से खिलाया। फिर हुज़ैफा उठकर रोने लगा। उसे भी फीडर बना कर दिया। उसका पैम्पर भी चेंज किया। दोनों बच्चों को संभाल रहा था। एक ऑफिस का थका देने वाला काम, फिर घर आते ही बच्चों की जिम्मेदारी।
نور اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں چلی جاتی تھی، باہر آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا جی چلا رہا تھا۔ اگر حالات کے پیش نظر اس سے غلطی ہو ہی چکی تھی تو معافیاں بھی تو مانگ رہا تھا، ورنہ لوگ تو بھول جاتے ہیں اور پلٹ کر دیکھتے تک نہیں۔ لیکن وہ اس کے پیچھے گیا تھا، اس سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا اور مانگ بھی رہا تھا۔ اسے عزت دے چکا تھا، اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ کیا حرج تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کر لیتی؟ عمر روتے روتے سویا تھا۔ ڈیڈ ہمیں ممی نہیں چاہیے، ممی اچھی نہیں ہوتی، ممی تو مارتی ہے۔ اگلے روز صبح صبح آفس جانے کے لیے اٹھا تو نور اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، لگ رہا تھا جیسے رات دیر تک روتی رہی ہے۔ جیسے ہی اپنا بیگ باہر لے کر آئی، شاویز اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کہنے لگی کہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ پتہ نہیں میں نے اپنی ماں کی بات کیوں مان لی، میں اکیلی بھی زندگی گزار سکتی۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری۔ کہنے لگی یہ اچھا جملہ یاد کر رکھا ہے آپ نے، سامنے والی کی زندگی برباد کر دو اور کہتے رہو سوری۔ وہ کہنے لگا تمہیں میں نے عزت دی ہے، غلطی کی ہے تو اس کی تلافی بھی تو کر چکا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، معاشرے میں میری بیوی کی حیثیت سے تم جہاں چاہے جاؤ، تمہیں عزت ملے گی۔ نور، میں تمہیں وہ ہر چیز دے چکا ہوں جو میری وجہ سے تم سے چھینی تھی۔ تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور باخدا اگر کسی نے اٹھانے کی کوشش کی تو شاویز کا تم سے وعدہ ہے وہ اس انگلی کو توڑ کر رکھ دے گا، لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ لیکن نور چند قدم آگے بڑھا چکی تھی، ہاتھ میں بیگ بھی تھا۔ جب غصے سے شاویز نے اس کی کلائی پکڑی، اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر ایک طرف پھینکا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ نور کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ وہ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس 1 سال میں نے تمہیں بہت چاہا ہے اور تم سے محبت کرنا بھی چاہتا ہوں۔ اگر تم ہر وقت کی ضد باندھو گی تو میں زبردستی۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ نور نے بڑی خطرناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ایک ہوس کے پجاری مرد، اس رات بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا ہوگا۔ نور رونے لگی، کہنے لگا بار بار تمہیں وضاحتیں نہیں دوں گا، تمہیں جو سمجھنا ہے نور تم وہ سمجھ سکتی ہو، لیکن میرے گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ از دیٹ کلیئر؟ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ نور سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ شاویز اپنے آفس جا چکا تھا۔ جب واپس آیا تو دیکھا وہ عمر کے ساتھ بیٹھی بلاک سے اسے بلڈنگ بنانا سکھا رہی تھی۔ شاویز کو حیرت ہوئی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر عمر فوراً سے اٹھ گیا۔ دیکھیں ممی نے مجھ سے دوستی کر لی، دیکھیں میں نے کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ اس کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی، لیکن نور کے ماتھے پر ویسے ہی بل تھے۔ اس نے شاید اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، البتہ عمر کے ساتھ اپنا دن ضرور لگا لیا تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں حذیفہ کو بھی پکڑ لیتی تھی، کیونکہ آیا چھٹی لے کر جا چکی تھی، لیکن اس کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اب اسے بھی معاف کر دے، اس کے قریب ہو، اسے وہ حق دے جو وہ رکھتا ہے۔ ایک بار وہ بچوں کے لیے اور نور کے لیے کافی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ عمر کے کپڑے، کھلونے، حذیفہ کے کپڑے، سب کچھ تھا۔ عمر بڑا خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ تو کہنے لگا ڈیڈ ممی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ممی کے لیے کچھ نہ ہو؟ ساری شاپنگ بیگ لاؤنج کے صوفے پر رکھ دیے، بس ایک بیگ اپنے کمرے میں لے جا کر الماری میں رکھ دیا۔ نور نے خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے میں رکھ لیے۔ عمر نے کھانا بھی نور کے ہاتھ سے کھایا تھا اور پھر سونے کے لیے شاویز کے پاس آ گیا۔ دونوں بچے سو چکے تھے۔ جب شاویز الماری سے وہ شاپنگ بیگ نکالا اور نور کے کمرے میں آ گیا، دروازہ لاک نہیں تھا۔ رات کے وقت کبھی بھی شاویز نور کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا، اسی لیے اسے فکر بھی نہیں تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر آئی تھی اور گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ سونے سے پہلے وہ شاور ضرور لیتی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، شاویز کو دیکھ کر وہ کچھ گھبرائی تھی، کیونکہ ٹراؤزر شارٹ میں ملبوس تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نور کا یہ کہنا تھا کہ شاویز نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر تو نور کی جان نکلی تھی، رنگ اڑا تھا۔ آپ پلیز میرے کمرے سے جائیں۔ وہ کئی قدم پیچھے لے رہی تھی۔ شاویز کہنے لگا اپنے ہی کمرے میں ہوں، یہ بھی تو میرا کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگی تو پھر میرا تو اس گھر میں کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہوئے اس سے غصے سے اپنا رخ بدلا تھا۔ شاویز کہنے لگا سب کچھ تمہارا ہے، یہ کمرہ بھی اور سامنے کھڑا یہ شخص بھی۔
नूर, मैं भी तुम्हारा हूं, अभी खामखा की जिद छोड़ो ना, जाओ ये पहन कर आओ। शॉपिंग बैग उसने नूर के हाथ में थमा दिया। उसे ये नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ बता गई थी। कहने लगी, इसमें जो कुछ है मैं नहीं पहनूंगी, और प्लीज आप जाएं यहाँ से। वो कहने लगा, नहीं, आज नहीं जाऊंगा। 1 साल से अजियत बर्दाश्त की है, लेकिन अब सुकून चाहता हूं। नूर, प्लीज मेरी सजा खत्म कर दो, जाओ ना, ये पहन कर आओ। कहो तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूं, मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़े कहने लगा, फिर कहने लगा, कहो तो पांव पड़ जाता। ये कहते हुए जैसे ही उसके पांव के पास घुटनों के बल बैठा, वो अचंभे में आई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ये सब मत करें। नूर सिच हुई थी। अपनी बीवी को मना रहा हूं, जिसके बगैर अब नींद नहीं आती। कम ऑन, चेंज कर रही हूं या मैं करवा दूं? ये सुनकर वो घबराई थी। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ये कहकर वो वॉशरूम चली गई थी। वो एक नीले रंग की नाइटी थी। नूर ने वो पहन तो ली थी, लेकिन अब बेहद नर्वस हो रही थी। शावेज कुछ पल उसे बड़ी महवियत से देखता रहा। आज दिल में कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि वो अपनी गलती की तलाफी कर चुका था। इसीलिए जज्बात पर पुल बांधने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे अपने हिसार में ले चुका था, लेकिन वो जरूर उसके हिसार में उलझी थी। शावेज, वो बस यही कह पाई थी जब शावेज ने उसे गोद में भर लिया था और बेड पर लिटा दिया था। मैंने सुना था कि मोहब्बत सच्ची हो जाए तो कभी न कभी किसी न किसी सूरत में मिल ही जाती है। मैं खुश हूं कि मुझे मेरी मोहब्बत तुम्हारे रूप में मिली है। वो उसे अपनी दस्तरस में ले चुका था। अपनी सांसों में नूर की सांसों की महक को महसूस करके बेखुदी बढ़ी थी। उस पर अपनी मोहब्बत में छावर करता चला गया। नूर का हल्का फुल्का एहतजाज बहुत ही जल्द दम तोड़ चुका था। उस रात की सुबह बेहद हसीन थी। नूर का शर्माया शर्माया स्वरूप और भी हसीन लग रहा था। इससे पहले कि वो उसके पहलू से निकलते, वो उसे खुद में समेट चुका था। अभी नहीं नूर, प्लीज। शावेज, मुझे नींद आ रही है। पूरी रात बहुत तंग किया है आपने मुझे। वो शिकवा कर बैठी थी। पूरी रात? झूठी। आधी रात के बाद तुम सो चुकी थी। हालांकि मेरा अभी मूड था। वो उसे जानबूझकर तंग कर रहा था। उससे बेतकल्लुफ हो रहा था, ताकि तकल्लुफ की कोई दीवार बीच में न रहे। नूर की पूरी आंखें फैली थी। आप झूठ बोल रहे हैं। कमरे में रोशनी फैल चुकी थी जब मैंने कहा था, प्लीज मुझे कुछ देर सोने दें। वो खफगी से बोली थी। हाँ, तो मैंने सोने भी तो दिया था ना, फिर तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे वैसे नींद नहीं आई थी। जैसे आपने सोने की इजाजत दी थी ना। वो शर्म से नजरें चुरा कर बोली थी। हो जाएगी आदत, जब रोज वैसे ही सोओगी तो। शावेज की बात पर वो कहने लगी, जी नहीं, जी हाँ, मेरी मर्जी चलेगी मिसेस शावेज। तुम मेरे साथ चिपक कर ही सोओगी, वरना जागती रहना रात भर। वो शायद उसे अभी भी ना बख्शता, मगर दरवाजे पर जोरदार टांग किसी ने मारी थी। दोनों ही बुरी तरह से चौंके थे। डैड, दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलें। उमर की आवाज पर दोनों ही बौखलाए थे। नूर तो उठकर वॉशरूम जा चुकी थी। अलबत्ता शावेज ने जल्दी से शर्ट पहनी और दरवाजा खोल दिया। वो कीना तो उस नजरों से उसको देख रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। हुजैफा रो रहा है। गंदे बच्चे ने मेरी नींद भी खराब कर दी। ये सुनकर वो कमरे में गया था। हुजैफा को शायद भूख लग रही थी। शावेज ने उसे पकड़कर सीने से लगाया था। तब तक नूर नहा कर आ चुकी थी। इसे मुझे दे, मैं संभाल लूंगी। हुजैफा को वो पकड़ चुकी थी। रात को जब शावेज ऑफिस से वापस आया तो नूर और बच्चे तैयार थे। वो उन्हें रेस्टोरेंट खाने पर ले गया। बच्चे भी बहुत खुश थे। रात को उमर उन दोनों के बीच में सोया था। अलबत्ता हुजैफा अपने क्वार्ट में सो रहा था। शावेज को नींद नहीं आ रही थी। वो उमर की पक्की नींद में जाने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही सोई हुई नूर के हाथ को पकड़कर अपने लबों पर लगाने लगा तो उमर ने नूर का हाथ बाप के हाथ से खींचा था। डोंट टच माई मॉम,
वो उमर को जागता हुआ देखकर बुरी तरह से बौखला कर रह गया था। तुम सोए नहीं अभी तक? वो कहने लगा। मेरी मॉम से दूर होकर लेटे। वो मेरी मॉम है। माथे पर बल डाले वो अपने बाप को घूर घूर कर देख रहा था। शावेज बिना मुस्कुराए नहीं रह पाया। कहने लगा, अच्छा नहीं हाथ लगाता, अब सो जाओ। लेकिन वो भी शावेज की औलाद था, अपने बाप को सुलाने के बाद ही सोया था। 3 दिन से यही हो रहा था। उमर किसी थानेदार की तरह से जागता रहता था। सब दोनों बच्चों को नाश्ता करवा कर नूर शावेज को ऑफिस के लिए जगाने आई थी। जब शावेज ने कमरा खाली देखा तो नूर का बाजू खींचकर खुद पर गिराया था। नूर तो बुरी तरह से घबराई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने ऑफिस नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना। तुम्हें तो मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है। अच्छा ट्रेन किया है तुमने उमर को, थानेदार बनकर तुम्हारी पहरेदारी करता रहता है। शावेज ने नूर के बिखरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। नूर हंसने लगी। आपका ही बेटा है। नूर की बात सुनकर वो कहने लगा, जाओ ना नूर, दरवाज़ा लॉक करके आओ। उसके मखमूर लहजे पर नूर नर्वस हुई थी। शावेज, 8 बज रहे हैं, आपको ऑफिस से देर हो जाएगी। वो जान बचाने के बहाने बना रही थी, लेकिन वो करवट बदल कर नूर को अपने नीचे कर चुका था। बीवी को भी वक्त देना जरूरी है, और आजकल मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं सोचता। इससे पहले कि वो नूर के होंठों पर झुकता, उमर ने दरवाजा खटखटाया था। ओह शिट यार, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। शावेज जिच हुआ था, मगर नूर की हंसी बेसाख्ता थी। वो उठकर जा चुकी थी। जिंदगी बेहद हसीन लगने लगी थी।